I don't think he's as crazy as me. That's the thing. I think he's crazy and I think he loves competition, but I don't think he's quite as crazy as me. And he hasn't seen his blood very many times, I'm sure. I bet that doesn't even cross his mind whether he's going to see his own blood or not see his own blood. Like that's never been a factor for him. I have a really, really good belief that he's going to have a really hard time to put me on the fence, and I know I'm going to see his blood. So I want him to see his blood and I want to see his reaction. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Tidak terasa, tinggal 2 minggu lagi pertandingan yang paling ditunggu-tunggu seluruh pecinta MMA akhirnya digelar. Sang raja UFC lightweight Khabib Nurmagomedov melawan number 1 lightweight contender Justin Gaethje. Sejak awal tahun 2020, Khabib dikabarkan untuk mempertahankan sabuk juaranya melawan number 1 lightweight contender saat itu, Tony Ferguson. Bagi kalian pecinta setia MMA, khususnya UFC, pasti tahu mengenai betapa terkutuknya laga mereka. Selama 4 tahun lebih terus dicoba untuk dipertemukan, namun selalu saja gagal. Hingga akhirnya, UFC mencoba untuk kelima kalinya. Dan kali ini, virus ganas coronavirus lah yang turun tangan untuk menggagalkan pertandingan ini. Saat coronavirus mulai mewabah, seluruh event olahraga terhenti, termasuk UFC. Namun Khabib dan Tony yang sudah terlanjur dijadwalkan membuat Dana White berusaha untuk tetap membuat pertandingan ini terjadi. Akan tetapi, informasi yang simpang siur mengenai waktu dan lokasi membuat Khabib meninggalkan gymnya yang di San Jose, California dan pulang ke Rusia. Akhirnya pihak UFC menemukan waktu dan lokasi yang cocok, yaitu 9 Mei 2020 di V-Star Veteran Memorial Arena. Namun Khabib yang sudah terlanjur pulang ke Rusia terjebak karena aturan lockdown. Akhirnya ia tidak bisa bertanding melawan Tony Ferguson dalam UFC 249. Sebagai number 1 contender, Tony berhak mundur juga dari UFC 249 dan menantang Khabib kembali di kesempatan lain. Namun ia memilih untuk tetap bertanding melawan fighter pengganti Khabib. Dan fighter pengganti itu adalah Justin Gaethje. Justin Gaethje adalah seorang knockout artis. 19 dari 22 kemenangannya ia peroleh melalui knockout. Debut perdananya di UFC pun sebenarnya sudah menjadi tanda betapa mengerikannya Justin Gaethje. Ia melawan Michael Johnson dan mampu meng-KO-kannya di ronde kedua. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapapun di UFC, baik oleh Khabib, Dustin Poirier, maupun Tony Ferguson. Meskipun setelah debut spektakulernya tersebut, ia harus kalah 2 kali berturut-turut, di mana kekalahan tersebut termasuk kekalahan pertamanya di sepanjang karir MMA-nya. Namun Justin mampu bangkit dan menyelesaikan 3 pertandingan berikutnya di ronde pertama. Pertandingan mereka digelar dalam perebutan sabuk juara interim UFC Lightweight. Oh iya, mengingat banyak sekali yang bertanya sabuk interim itu apa, sabuk interim adalah sabuk juara yang diperebutkan ketika juara yang sebenarnya sedang tidak bisa mempertahankan gelarnya, baik karena alasan medis, hukum, dan lain sebagainya yang di luar kuasa sang juara. Dan kali ini, alasan Khabib tidak bisa mempertahankan gelarnya adalah aturan lockdown. Ronde pertama dan kedua berlangsung baik bagi Tony Ferguson. Bahkan di detik akhir ronde kedua, Tony berhasil menumbangkan Justin dengan uppercut-nya. Namun sayang, trompet tanda berakhirnya ronde kedua menyelamatkan Justin. Dan disitulah Trevor Wittman masuk merubah total pertandingan ini. Di bangku istirahatnya, Trevor mengoreksi Justin yang coba meng-KO-kan Tony. Menurutnya ini sia-sia, mengingat puluhan pukulan yang Tony makan mentah-mentah tidak juga menunjukkan tanda-tanda knockout. Trevor menyuruh Justin untuk mengurangi 10% dari tenaganya dan prioritaskan akurasi ketimbang power. Dan di ronde ketiga, Justin mulai menyesuaikan powernya. Luka demi luka mulai terbuka dari wajah Tony Ferguson, hingga wajahnya bersimbah darah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun pada Tony Ferguson. Justin Gaethje seolah meng-Tony Ferguson-kan Tony Ferguson. Karena dalam pertandingan Tony, biasanya lawannya lah yang tercabik-cabik. Meskipun Tony tidak tumbang sekalipun,
Namun dikarenakan tanggung jawab seorang wasit yang harus mengutamakan keselamatan atlet, Herb Dean menghentikan pertandingan ini di menit ketiga ronde kelima. Sebagai fans berat Tony Ferguson, gue tidak kuasa saat menyaksikan pertandingan mereka. Namun seiring berjalannya waktu dan menyaksikan kembali pertandingan mereka, gue simpulkan Justin Gaethje adalah ujian terberat bagi Khabib Nurmagomedov. 19 kemenangan melalui knockout membuat fans MMA mengira Justin adalah seorang striker. Namun sebenarnya, sebelum Justin terjun ke dunia MMA, Justin berangkat sebagai seorang pegulat. Namun Justin belum pernah menggunakan teknik gulatnya sekalipun di dalam oktagon. Karena buat apa bergulat? Toh tinjunya pun sudah menewaskan lawan-lawannya. Hal ini menyisakan tanda tanya besar mengenai kemampuan gulat Justin dalam MMA. Dan tanda tanya besar itulah yang menjadi ancaman utama bagi Khabib Nurmagomedov. Sekarang mari kita bicara mengenai Raja UFC Lightweight, Khabib Nurmagomedov. Di berbagai video, tiap kali ada bahasan yang menyinggung Khabib Nurmagomedov, gue selalu berkata bahwa Khabib adalah atlet dengan talenta terbaik di era ini. Untuk bisa terlahir seorang fighter yang memiliki kemampuan gulat seperti Khabib, mungkin 100 tahun sekali. Kedengarannya berlebihan, namun alasan gue mengatakan hal tersebut sederhana saja. Semua orang tahu apa yang akan Khabib lakukan di setiap pertandingan, namun tidak satu pun berhasil menghentikannya. 28 telah mencoba dan tidak ada yang berhasil. Dan ini dia pendapat para fighter mengenai fenomenalnya Khabib Nurmagomedov. Pertama datang dari rising star UFC, Sean O'Malley. Sean memang gagal masuk jajaran top contender usai kalah melawan Chito Vera kemarin. Namun gue tetap mengutip interviewnya karena ini cukup menarik. Kita tahu betapa tengil dan omong besarnya Sean O'Malley. Entah memang sifatnya atau sekedar untuk menarik perhatian media. Tapi bahkan dia yang tengil ini pun mengakui betapa mengerikannya Khabib Nurmagomedov. Yeah. But if you had your choice, like say it's, you get up in the morning, you have a full day of knocking people out. Ooh. Okay? Who do you knock out for breakfast? Who do you knock out for lunch? And who do you knock out for that tasty late meal, I'd bro? probably throw a fourth one in there too, because I get snacky when I get high. Okay. So I'd knock out Cody for breakfast. Okay. Get my blood moving. Okay. I'd probably knock out TJ after that. Oh, just for like a wow. little brunch. Yeah. Then I'd knock out Dominic, and then I'd knee Henry in the face while he's shooting. So I'd probably just do those four, then call it, and then probably call out Connor. Wow. Yeah. Just for that midnight. Just for fun. That And then midnight Khabib. meal. No, fuck that. I wouldn't fight Khabib. Fuck that. Khabib's crazy, I huh? don't want none of that. Yeah, that would be a tough fight to even prepare for and just. Yeah, it's almost like you just have to hide yourself under a bunch of rocks and then just fucking. Yeah, that's good. That'd be a good way to train for it. Lay under a bunch of rocks and practice getting up. Yeah. Kemudian dari Tyron Woodley saat ia masih menjadi raja welterweight yang mengerikan. Argue on Fox that they think they try to get under my skin and say lightweight is the best division. I said don't play with me. Welterweight's the best division. Well, it's your division. Of course it's After Habib, yeah, Habib was a beast. Yeah. I haven't watched many of his fights. I watched him. I said I need to go back to my mat. He fights like that every time. Yeah, he's a monster. My God. You see the Michael Johnson fight? He's I telling saw Michael the to clip. give up. I Give saw that up. clip. I must be Yeah. champ. Give up. Smashing him. Yeah. Move, Mike. Adakah itu kamu? Adakah itu kamu? Mengapa? Maafkan sayang, saya harus His wrestling and his ground and pound is just so ferocious. It's just on such another level. And when he gets a hold of guys, he's getting a hold of guys that are really good and just ragdolling them. He wants to move up to 72. Shit, no, he don't. Hey, metabolic meal, send my man Habib out of pack. Nutritionist, anybody out there, I'm picking up the tab. Stay your psycho ass down there at 55. I'm not trying to see no Khabib right now. Setelah dari mantan raja welterweight, kini giliran komentar dari mantan raja middleweight, Robert Whittaker. Mate, with the way Khabib's been, the way he's
he's been in his career, the fights he's had, like I just see him barring, like getting clipped with something and just getting flash knocked out. Because I think if you clipped him and he went down but was still conscious enough to grab a single, he won't go away. He won't go away. He won't go away. I don't see him losing, being beaten by anybody. Honestly, I can't see him being beaten because he is surprisingly good at not getting hit when he's not in the wrestling distance. Like, he's very good at that. You saw with fights with like Barboza, and he's good at like staying away, and with McGregor even. Because of the threat, the takedown is so real. Like, it's so dangerous, that threat. He can get in almost unmolested. You know, he just gets in and then throws bombs or goes for a shot. And if he grabs anything, grabs your little toe, he'll use that as an anchor to start climbing up. Like, I don't see him losing, or I don't see anyone having the skill sets to beat him, barring just getting knocked out flush. Terakhir, dari Will Harris, sutradara Anatomy of Fighter yang pernah terjun langsung dalam keseharian Khabib di Dagestan. Spending time with Khabib in Dagestan, like meeting his father, going into the mountains and things like, I just don't see nobody beating him. I'm sorry what you throw at him. In what way? I just feel like just his pedigree of where he's from. It's nothing that's gonna break that guy. It's not. You can't. What are you gonna do? I just don't think it's nothing you can do after going to Dagestan and seeing how those people live and how their code and their values of how they live. In what way? What was so convincing? Well, just how strict the faith is over there, right? And they tie in everything they do to their faith. It's sort of like how Ali was, like, I'm not gonna lose because of Allah and things like that. And I truly believe, after seeing like just the camaraderie over there, the gyms they train in, the mountains, everything that makes this guy, it's nothing in an octagon that someone is gonna do. Dalam video ini, Radio Tempur tidak membahas detail mengenai analisis pertandingan mereka, karena itu kita bahas nanti dalam serial Fight Week, 1 minggu sebelum pertandingan. Oleh karena itu, stay tune terus ya. Dan sebelum menutup video ini, seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, Radio Tempur ingin memberikan pengumuman mengenai channel ini ke depannya. Pertama-tama, gue berterima kasih sekaligus kaget melihat berkembangnya dukungan subscribe dari kalian. Karena jujur saja, gue sendiri awalnya ragu membahas MMA, khususnya UFC, di pasar Indonesia. Oleh karena itu, video-video pertama Radio Tempur membahas series kelas-kelas dalam UFC, untuk memberikan sedikit gambaran mengenai fighter-fighter yang bertanding di UFC. Kedepannya, Radio Tempur akan menyajikan series terbaru, yaitu Berita Kilat. Dalam Berita Kilat, Radio Tempur akan menyampaikan berita dengan editing sederhana namun aktual mengenai dunia MMA hari ini. Dan yang spesial dari Berita Kilat ini adalah upload setiap hari. Ya mungkin ada beberapa hari bolong lah, entah karena internet mati atau musibah lainnya. Namun Radio Tempur akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi media berita MMA yang lebih baik untuk Indonesia. Dan jangan khawatir, video-video seperti Fight Week, Fight Recap, dan video khusus lainnya akan tetap dibuat detail seperti biasanya. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.